U potrazi za savršenim kućištem u mid segmentu naletili smo na full tower kućište iz kompanije Antek. Kao pratioci raznih sajtova i foruma, došli smo do zaključka da je Antek kao brand na našim prostorima dosta zapostavljen. Ovom prilikom vam u saradnji sa kompanijom Antek predstavljamo Antek GX1200 kućište. Pre nego što počnemo, idemo na edukativni giveaway, a današnje pitanje glasi: zašto RGB diode svetlo u 7 boja kada se menjaju putem tastera? Antek svojim GX1200 kućištem cilja na sve gejmere i ljubitelje full size kućišta, a ujedno gleda da iz našeg džepa ne izvuče poslednji dinar. Kako bi se gejmerima povećao užitak, Antek im je u susret izašao sa par zanimljivih RGB dodataka. Kao što smo već napomenuli, radi se o full tower kućištu koje je nešto uže u odnosu na druge modele, pa tako izgleda veoma visoko. Poseban šmek celom kućištu daju plastične obline po ivicama stranica, dok je ostatak kućišta izrađen od veoma čvrstog čelika. Na prednjoj strani se nalazi mesh mreža ispod koje možemo pronaći filter za prašinu koji se nažalost ne skida. Ista ta prednja strana je opremljena i sa dve LED diode koje će na sto baciti svetlost u vidu slova A. Gornja strana je veoma slična prednjoj, a na njoj se također nalazi i prednji panel koji ovdje dolazi sa jednim dodatkom u vidu tastera za kontrolu osvetljenja u kućištu. Pored toga imamo i dva USB-a 3.0, audio portove kao i power taster koji se osvetljava. Na levoj strani možemo pronaći prozor od pleksiglasa kroz koji možemo vidjeti unutrašnjost kućišta, pa tako gledajte da pri sklapanju računara lepo složite komponente u kućište. Kućište se drži pomoću 4 nožice, a pored njih na donjoj strani možemo pronaći filter prašine ispod napajanja. Kada zavirimo unutar kućišta možemo vidjeti veliku prostornost koja je i glavni adut ovog kućišta. Za potrebe testiranja prepakovali smo našu Ryzen APU konfiguraciju, ali ovog puta sa jednim dodatkom u vidu ogromne i masivne RX 580 Nitro Plus karte. Prostora ima više nego dovoljno, pa je, kao što sam rekao, čak i ovaj džin od grafike stao bez problema. Rupe za provlačenje kablova se nalaze na pravim mestima i zadovoljavajuće su veličine, a jedina mana je to što nemamo gumene prikrivače. Tunel na donjoj strani nam raspolaže sa još dve rupe za provlačenje kablova, kao i sa mestom za ugradnju još jednog ventilatora od 120 mm za hlađenje storage uređaja. Na prednjem delu možemo vidjeti dva fabrički ugrađena RGB ventilatora od 120 mm, čije se boje mogu menjati putem zasebnog tastera na ventilatorima, kao i pomoću Antek Magic Boxa o kome ćemo malo kasnije. Također na prednjoj strani možemo ugraditi još jedan ventilator od 120 mm. Ukoliko imate potrebu za još vazduha, gornja strana može smestiti još dva 120 mm ventilatora. Nažalost, sa zadnje strane nemamo ni jedan ventilator, iako ona može udomiti jedan od 12 cm. Ako pogledamo sa zadnje strane, možemo vidjeti da se Antek ovdje u potpunosti fokusirao na dve stvari. Prva stvar je cable management, gdje kućište raspolaže velikim prostorom za manipulaciju kablova, čemu doprinosi i veliki broj zakački za vezice, pa tako kablove možemo veoma lepo organizovati. Druga stvar na koju je Antek obratio pažnju je velika podrška za storage uređaje. Na samoj tacni možemo vidjeti 3 mesta za dva 5-inčne uređaje, od kojih je jedno mesto u vidu zanimljivog nosača. Također u tunelu imamo i rek sa dve fioke gdje možemo instalirati 3 3/5-inčna ili 2 2/5-inčna diska. Nešto veoma pohvalno je to da su nosači sa strane gumirani, pa će tako apsorbovati sve vibracije. Znam da ste svi još na početku primetili mali Antek Magic Box koji ujedno možemo koristiti za kontrolu brzine i osvetljenja ugrađenih ventilatora. Brzina se kontroliše putem tastera na samom kontroleru, a nas je razočaralo to da taster za kontrolu brzine nije izveden poput onog za kontrolu osvetljenja na prednjem panelu. Magic Box nam u susret izlazi sa 3 brzine na naponima od 7, 9 i 12 V.
Kako uvek volimo da detaljišemo, rasklopili smo kontroler i prvo što nam je zapalo za oko je to da u samom centru imamo dve RGB diode. Kada smo uključili računar, vidjeli smo da te dve diode služe za osvetljavanje Antec logova na samoj kontrolnoj kutiji. Nešto što nas je poprilično iznenadilo je propratna oprema koja je veoma lepo spakovana u zanimljivoj torbici. Od opreme dobijamo puno šrafova za instalaciju, gumene čepiće za zatvaranje rupa na prednjem panelu, kao i detaljno uputstvo. Mislim da je više nego očigledno da se Antec ovdje koncentrisao na svetlosne RGB dodatke koji svakako doprinose izgledu kućišta. Kao dodatak na sve to, akrilni prozor će vam pružiti pogled na vaš hardware u bilo kom trenutku, što je sasvim gotivan detalj ukoliko ćete kućište držati na stolu. Sa svojom izuzetnom podrškom za veliki broj ventilatora i radijatora, GX1200 postaje ozbiljan igrač u mid segmentu. Tišina baš i nije sinonim za ovo kućište, uzevši u obzir da su ventilatori na 5 i 7 V bili tihi, dok se pričite kako menja na 12 V. Za sve ovo što nam nudi, Antec GX1200 od nas dobija Štreberi Gold nagradu. Za kraj bismo se još jednom zahvalili drugarima iz Anteca, a mi se vidimo i čujemo do neke naredne prilike.